سرخط خبرها. 2 کشته و 11 زخمی در مرز. تاجیکستان از ارمنستان و آذربایجان خواست جنگ را بس کنند. و در کولاب یک سگ بیمار 16 نفر را گزیده است. سلام، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 15 سپتامبر. صبح امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای اشتراک در واخوری سران دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای که امسال در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می‌گردد سفر کرد. نشست نوبتی سران سازمان همکاری شانگهای روزهای 15 و 16 سپتامبر در شهر سمرقند برگزار می‌شود. ازبکستان، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، چین، قزاقستان، هند، پاکستان و ایران عضو این سازمانند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در صحبت با خبرگزاری آزیا پلوس نتیجه مذاکرات با رئیس ولایت بادکند قرقیزستان را شرح داده است. مذاکرات برای به اعتدال آوردن وضع بین تاجیکستان و قرقیزستان نیمه دوم دیروز 14 سپتامبر پس از حادثه تیرپرانی در مرز دو کشور در منطقه بیطرف میان دهه چارباغ جماعت دهات سرخ اسفاره و موضع قراباغ ناحیه بادکند قرقیزستان برگزار گردید. با گفته رئیس ولایت سوخت همه قوه‌های علاوگی به مرز دو کشور انتقال یافته عین حال برآورده شدند و وضع زیر نظارت است. بنا به گزارش‌ها در جریان مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 14 سپتامبر 2 مرزبان تاجیک کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات رسمی قرقیزستان میگویند که از تیر مرزبانان تاجیک 4 نفر از جمله 2 سرحدبان و 2 غیر نظامی جراحت برداشته شدند. مناقشه صبح 14 سپتامبر در نزدیک دیدبانگاه سرحدی کیخ ناحیه اسفاره شروع شد و به دیگر گوشه‌های مرز گذشت. در این مناقشه هر دو جانب همدیگر را عیبدار می‌دانند. در شهر کولاب یک سگ هار و یا دیوانه 16 نفر را گزیده مجروح کرده است. جمشید رفیعیف سردار مرکزی نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی کولاب در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه روز 13 سپتامبر در محله دمینزاده رخ داده است و همه مجروحان در بیمارستان‌ها بستری شدند. همکارمان محمود جان رحمتزاده به سراغ آسیب دیدگان رفت و گزارش آماده کرد. با ادریس و عبادالله، 2 خواننده صنف‌های اولی مکتب رقم 6 و 53 کولاب هنگامی از درس بیرون آمدن سگ در افتاد. هر دو در بیمارستان معالجه می‌گیرند. سگ صبح 12 سپتامبر به آنها حمله کرده است. پیشتر از گزیدن ادریس و عبادالله سگ بیمار چند نفر دیگر را زخمی کرده بوده است. بالا می‌شود داوید پایین شنگ روزم زدم در دانجا وقتی او با چیز نره گاوی ای کجا قپید را؟ اولا جان قپید برای جون. در سر و روی هر دوی کودک آثار دندان‌های سگ دیده می‌شود. عبادالله برعکس ادریس هنگام حمله سگ هیچ کار کردن نتوانسته است. سگ او را غافلگیر کرده یک بار گزیده و سپس گریخته است. رفتن سگ در جبل هیچ نکرد گفتن یک اومد در گذشت. سگ احتمالاً هوری و یا دیوانه نه تنها به کودکان آسیب رسانده است. یکی از این بیماران بستری مجنون سلطانوف است که سگ از دستش گرفته است و یکی اش هم شکسته است. این ساکن کولاب قصه کرد که سگ اول به یک زن حمله کرد و او میخواست زن را خلاص کند که سگ به او در افتاد. امی روم قاب دختر میگه امی قاب دختر بودی دیگه امی دست در دانش دختر نداری در دانش دختم همین نمی قدر قاپی دانی یک تلتوانده شد می غرپس گفت بانام خدا با آوازم شنیدم شکستانی امیره. سگ بیمار در عموم به 16 نفر حمله کرده است. زخمی دندانهایش در روی این زن هویداست. در مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی کولاب گفتند که تشخیص دقیق کرده است که سگ به بیماری هوری گرفتار شده است. بیماری خطرناکی که در صورت تأخیر در معالجه برای انسان مرگاور است. طبیبان گفتند همه آسیب دیدگان واکسن گرفته‌اند و تحت نظارت طبیبان قرار دارند.
ҳукумати тоҷикистон аз ҷанг байни Арманистону Озарбойҷон изҳори нигаронӣ карда ва аз ҳарду хостааст муноқишаро ҳарчи зудтар ва аз роҳи дипломатӣ ҳал кунанд. Хабаргузории давлатии Ховар рӯзи 14 сентябр гуфт ки нахуст вазир Қоҳир Расулзода дар шоми 13 сентябр дар нишасти онлайнии шӯрои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ суҳбат кардааст. ӯ гуфтааст муҳим аст ки ба ташаннуҷи минбаъдаи вазъият роҳ дода нашавад ва ҷонибҳо ҳарчи зудтар роҳҳои ҳалли мушкилотро ба маҷрои сиёсиву дипломатӣ баргардонанд. дар натиҷаи муноқишае ки рӯзи 13 сентябр байни нерӯҳои Озарбойҷон ва Арманистон бархост, камаш 100 нафар аз ҳарду тараф кушта шуданд. Даргириҳо дар рӯзи 13 сентябр пас аз ҷанги 6 ҳафтаина байни Арманистон ва Озарбойҷон барои вилояти Кӯҳистони Қарабоғ дар соли 2020 маргбортарин муноқишаи дутараф аст. нависандаи халқии Тоҷикистон Бароти Абдураҳмон ки асарҳои зиёди таърихӣ навиштаасту барандаи ҷоизаи ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ аст, имрӯз 75 сола мешавад. дар давоми беш аз 50 соли фаъолияти эҷодиаш вай даҳҳо асарҳои таърихӣ навиштааст ба мисли Куруш ва Томирис, Искандари Мақдунӣ ва Спитамен, Рухшона, Метис ва Фариштаҳои Бадманиш. дар зодрӯзаш Бароти Абдураҳмон меҳмони радиои Озодӣ шуд. чаро таърихнигорӣ дар замони имрӯз мушкилтар шудааст? манзурам дар адабиёт. таърихнигорӣ кори мушкил аст нозанин, сахт кори мушкил аст. масалан ман ҳамин Исмоили Сомонира қариб 7 сол шуд менависам. ҳоли ҳамин қадар таърихномаҳоро кофтам, ҳамин қадар масалан муаррихҳо қатъи суҳбат кардам. намедонам зани Исмоили Сомонӣ чӣ ном дошт, Исмоили Сомонӣ чанд зан дошт. медонам ки 4 писар дошт, номи писарошонро ҳам медонам, лекин дар бораи занош ягон маълумот нест. ҳоло он ки дар бораи занои халифаҳо маълумот аст. таҳрифи таърих рӯй медиҳад ва ҳадаф ҳар чӣ буда метавонад? назаратон дар ин бора чӣ аст? таърифи таърих дар адабиёт бисёр аст. масалан бубинед ки ҳамин шоирони дарборие ки мо доштем таърихан аз аҳди Рӯдакӣ сар карда, масалан Хоқонӣ, масалан Фузулӣ, масалан ҳаман намедонам номошона, ино бисёр ҳастанд. инҳо ҳамин аспи оддира ба рахши Рустам баробар мекарданд. худи ҳамон қаҳрамона аз Рустам болотар мешумурданд. ин махсусан дар аҳди давлатдории салҷуқиё, дар аҳди давлатдории ғазнавиё, дар аҳди давлатдории қарахониё авҷ гирифт. шакли комили суҳбатро дар сомонаи радиозодӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ дастрас кунед. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ хабар медиҳад. дар авҷи ишғолгариҳои қаламрави Осиёи Миёна аз ҷониби Русияи подшоҳӣ 15 сентябри соли 1878 экспедитсияи донишмандони ҷуғрофиёшиноси рус Пиряхеро дар Помир ифтитоҳ карданд ки номашро ба номи муҳаққиқи Помир Алексей Феченко гузоштанд. ин бузургтарин пирях дар Тоҷикистон буда дарозиаш беш аз 75 километр аст. мақомоти тоҷик солҳои охир аз обшавии пиряхҳои Тоҷикистон бар асари гармоиши иқлим изҳори нигаронӣ мекунанд ва мегӯянд дар 70-80 соли охир ҳаҷми пиряхи Феченко 15 километри мукааб ихтисор шудааст. 15 сентябри соли 2014 вазорати адлияи Қибрис хабар дод ки дар миёни садҳо ширкатҳои хориҷӣ дар ин қаламрави озод аз андоз 30 ширкати шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам сабт шудааст. Қибрис яке аз давлатҳои ҷалбкунандаи пулҳои калони сарватмандони ҷаҳон мебошад ки ба хотири фирор аз андозсупорӣ ширкати худро дар ин минтақаи афшор сабти ном мекунанд. бовар меравад ки аксари ширкатҳои афшории тоҷикистонӣ марбут ба афроди бонуфуз ва наздик ба ҳукумат мебошанд. 15 сентябри соли 1959 зодрӯзи филмсози тоҷик Сафарбек Солиҳов аст ки соли 2021 яке аз даҳҳо қурбонёни коронавирус дар Тоҷикистон шуд. муаллифи филмҳои ҳуҷҷатӣ зиндагиву корномаи чандин шахсияти барӯманди фарҳангу давлати Тоҷикистонро зинда кардааст ки охиринаш Нисор ном дошт. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, расидем ба поёни барнома. фардо ҳамин вақту соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳбонатон.